नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम सबक पढ़े हैं उसका ताल्लुक भी वक्फ के साथ है और वक्फ से मिलता जुलता उसका उसको पढ़ने का तरीका है। कुरान मजीद में 8 मकामात पर सख्ता लिखा हुआ है। ठीक है। सख्ता किसे कहते हैं? सख्ता की ये तारीफ है आपके सामने कि सख्ता हर्फ पर बगैर सांस तोड़े थोड़ी देर के लिए रुकना। ये सख्ता की डेफिनेशन है। वक्फ में क्या करते हैं, हम सांस तोड़ देते हैं और फिर हम अगला जो है ना लफ्ज पढ़ते हैं। लेकिन सक्ता में क्या करते हैं, हम सांस नहीं तोड़ते और रुकते हैं। रुकना किस तरह है? वक्फ के हुक्म में होने का क्या मतलब है कि हमने सक्ता करते हुए उसी तरह रुकना है जिस तरह हम वक्फ में रुकते हैं। अगर अगर उस लफ्ज पर वक्फ बिल इस्कान हो रहा है तो उसमें वक्फ बिल इस्कान करते हुए ही हम बगैर सांस तोड़े रुकेंगे। ठीक है। अगर उसमें वक्फ बिल इब्दाल हो रहा है तो हम जब उस पर रुकेंगे तो हम वक्फ बिल इब्दाल करते हुए ही रुकेंगे। ठीक है। तो वक्फ के सख्ता वक्फ के हुक्म में होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप सख्ता करेंगे तो आप हर्फ पे उसी तरह रुकेंगे जिस तरह उस पे वक्फ की हालत में रुकते। तो इससे मुराद है वक्फ के सख्ता पे भी वही हुक्म लगेगा जो कि वक्फ पे लगता है। कुरान मजीद में 8 मकामात पर सख्ता लिखा हुआ है, मगर इनमें से 4 मकामात रवायत हफ्स से साबित हैं। आपको रवायात के बारे में मैंने बताया था कि कुरान मजीद सात किराआत हैं कुरान मजीद की, जो कि 14 रवायात से हमारे तक पहुंची हैं। उसमें से जो हम नॉर्मली कुरान मजीद पढ़ते हैं वो है रवायत हफ्स। ठीक है। उसमें 4 ऐसी जगह हैं जहां पर सख्ता साबित है और बाकी बाज तुर्क से पढ़ा गया है। तो मतलब कि बाद दूसरे जो तरीके हैं, तुर्क तरीकों को कहते हैं कि दूसरे तरीके जो हैं उनमें सख्ता किसी और जगह भी पढ़ा गया है। उसके अलावा कुछ रवायात ऐसी हैं जिनमें कायदे के तहत बहुत जगह सख्ता होता है। तो 4 मकामात पर ही सख्ता जायज है। या जहाँ पे सख्ता लिखा होता है पूरा, यहाँ सीन लिखा होता है, वो आपने उसको उस तरह से पढ़ना है। उसकी मिसाल ये है, इवजन, फिर आगे सत्ता लिखा होता है, फिर कय्यिमा। ठीक है, कय्यिमन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? इवजन, दो जबर है। दो जबर में हमें पता है वक्फ बिल इब्दाल होता है। हमने वक्फ की तरह यहाँ पे रुकना है लेकिन सांस नहीं तोड़ना। अगला हर्फ जब शुरू करना है उसी सांस में करना है। फिर अगर हमारा सांस टूट टूट जाए तो आगे किसी लफ्ज पे जाके हम वक्फ कर सकते हैं। पढ़ेंगे इवजा, कय्यिमा, उसी सांस में। इसी तरह ये है सूरतुल कहफ में है, ये पहला सख्ता। दूसरा सख्ता है मन रॉक। ठीक है, मन रॉक। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम गुन्ना, अगर हम इसको मिला के पढ़ते तो यहाँ पे क्या हो रहा होता? इख्फा हो रहा होता ना। लेकिन क्योंकि सख्ता वक्फ के हुक्म में होता है तो हम वक्फ के अंदाज में रुकेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। मन रॉक, मन रॉक। ठीक है। इसके बाद सूरत यासीन में है मिम मरकदिना हाजा। जब मरकदिना के आगे सकता है, हम अलिफ मद्दा पे रुकेंगे बगैर सांस तोड़े और फिर अगला हर्फ पढ़ेंगे। इसके बाद सूरतुल मुतफ्फिफीन, बल रौना, बल रौना। क्लियर है? बाज लोग सूरतुल जी। कहफ में तनवीन को पढ़ते हुए सख्ता करते हैं, ये सही नहीं। यानी लोग कैसे पढ़ते हैं? ईवा जन, फिर सख्ता करते हैं, फिर पढ़ते हैं कय्यिमा। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वक्फ का हुक्म लगता है सख्ता पर। ठीक है। सो जब आपने सख्ता करना है, आपने जहां जिस जगह पे रुकना है वहां पे आपने वक्फ के तरीके से रुकना है। ओके। बाज लोग सूरतुल कहफ में तनवीन को पढ़ते हुए सख्ता करते हैं, ये सही नहीं। यहाँ सख्ता जायज है, वाजिब नहीं। अगर कर लें तो बेहतर है, वरना मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है। अगर अगर कर लें तो बेहतर है, नहीं ना करें तो भी जायज है, क्योंकि ये ऐसा इस जगह पे आ रहा है जहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है। ठीक है। तो अगर आप आयत मुकम्मल कर लेते हो, सांस टूट जाता है, फिर आगे पढ़ लेते हो तो भी कोई मसला नहीं है। इवजन कय्यिमन पर इख्फा। और इसी तरह सूरत यासीन का भी इसी तरह ही बगैर सख्ता के वसलन पढ़ा जाएगा, क्योंकि इन दोनों में सख्ता वाजिब नहीं है। करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करना चाहे तो मिला के भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह पढ़ना चाहें, इवजन कय्यिमा, जैसे सूरत
اگر سورۃ الیاسین والا دیکھو گے آپ تو وہاں پہ اگر آپ سکتا نہیں کرو گے پھر وہاں پہ مد ہوگی، نہیں مد نہیں ہوگی سوری، لیکن اس کے آگے ہے وہ دوسرا مد اصلی، مم مرقدنا هذا، دو مد اصلی الگ الگ ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اس طرح آپ سورت یاسین والے میں اور سورت القحف والے میں سکتہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور من راق اور بل رانا میں سکتہ نہ کریں تو ادغام ہوگا، مگر ادغام میں سکتہ نہ ہوگا۔ ادغام اگر ہم کر رہے ہوں گے نا تو پھر ہم نے سکتہ، اگر ہم سکتہ کر رہے ہوں گے تو ادغام نہیں ہوگا، پھر وقف کی طرح پڑھیں گے، یعنی کہ مر نہیں بولنا، اگر آپ رک رہے ہو مر راک اس طرح نہیں بولنا، من راک بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ نون کو کلیئر کرنا ہے کیونکہ وقف کی صورت میں تو ادغام نہ ہوتا وہاں پر، من راک یہ سکتہ کی کیفیت ہے، اور اگر آپ سکتہ نہیں کرتے تو پھر آپ پڑھیں گے مر راک یا بر روانا، جس طرح لام کا را میں ادغام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور طریقے، کچھ اور حروف ہیں، ارکب معنا یا ارکم معنا بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور یلحظ ذالکا میں بطریق جزری ادغام اور اظہار ہوگا، یعنی کہ ان دونوں میں دونوں چیزیں جائز ہیں، آپ یا تو با کو ارکب معنا میں با کو کلیئر کر کے میم کو الگ پڑھ سکتے ہو، اسی طرح با کو میم سے ملا کے پڑھ سکتے ہو ادغام کر کے ارکم معنا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ یلحظ ذالکا پڑھ سکتے ہو، اور اس میں یلحظ ذالکا بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ سا کو زال میں ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ الگ الگ بھی پڑھتے ہیں، مگر بطریق شاطبی صرف ادغام ہی ادغام ہے۔ یہ دو علماء کے نام ہیں، جزری اور شاطبی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو اپنے جو قواعد لکھے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں بطریق جزری، اگر ہم بطریق جزری امام جزری کے قواعد کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں اظہار اور ادغام دونوں کیا جا سکتا ہے، اور اگر امام شاطبی کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں صرف ادغام ہی ادغام ہے، لیکن ہم دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ اسی طرح نون والقلم اور یاسین والقرآن میں بطریق جزری ادغام اور اظہار ہے، یہ سکتہ سے ہٹ کے ہے سبق، یہ جو نیچے والی لائنز ہیں، اور بطریق شاطبی اظہار ہی ہوا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون والقلم اور یاسین والقرآن، یہاں پہ اصل میں یہ ہے کہ جب آپ نون کے تلفظ کو لکھتے ہیں تو آخر میں نون ساکن آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے آگے واو آئے تو ادغام ہوتا ہے نا، ادغام بالغنہ۔ اسی طرح یاسین، جب آپ سین کو اس کے تلفظ میں لکھتے ہو سین یا نون تو اس کے آگے بھی نون ساکن ہوتا ہے اور آگے واو آئے گا تو پھر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دونوں طریقے جائز ہیں، ادغام اور اظہار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ امام جزری کے طریقے کو دیکھو تو وہ کہتے ہیں کہ ادغام اور اظہار دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر ہم امام شاطبی کو دیکھو تو وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ نے نون کو ظاہر ہی کر کے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو دونوں طریقے پڑھ کے بتا دیتی ہوں، پھر آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ پہلا طریقہ ادغام، نون والقلم، کیا آخر میں ہم نے نون کا واو میں ادغام کر دیا اور واو کے ساتھ اس کو ملا دیا، یاسین والقرآن، یہ ہو گیا ادغام۔ اور اظہار نون والقلم، اس میں ہم نے نون کے آخر میں جو نون ایک اور نون کی ساکن کی آواز تھی اس کو کلیئر واضح کر کے پڑھا ہے، اور اس طرح یاسین والقرآن، اس طرح سے اس میں اظہار اور ادغام دونوں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔